сейчас вот эта Карабахская дорога русские сделали, что загребал. Если они хотят, 5 минут хватит дорогу отскребать. En las tierras del Cáucaso se han protagonizado varios conflictos intermitentes después de la caída de la Unión Soviética, en Chechenia, en Georgia. Sin embargo, aquí en Armenia llevan más de 30 años de conflicto con Azerbaiyán y no parece que vaya a acabar pronto. El asunto del Nagorno-Karabaj, o por su nombre armenio, Artsaj, es otro conflicto no cerrado de la Unión Soviética. El territorio de Artsaj, de población armenia, es actualmente un estado no reconocido dentro de los límites territoriales de Azerbaiyán. Tras años de relativa independencia y varias guerras entre medio, en el año 2020 cambia todo. Tras una guerra de 44 días, Azerbaiyán recupera una buena parte del territorio que rodea Artsaj, incluyendo una carretera que unía el norte de Artsaj con Armenia y los territorios adyacentes a la única vía de comunicación actual, el corredor de Lachin, que une Stepanakert, la capital de Artsaj, con Goris, el último gran núcleo de población armenio. Esta carretera, supuestamente custodiada por fuerzas de paz rusas, lleva bloqueada por una sospechosa manifestación ecologista desde el 13 de diciembre, dejando a Artsaj sin comunicación con el mundo exterior. En Yerevan, la capital de Armenia, existe una estrecha relación con Artsaj y su gente. Son muchos los armenios que tienen familiares o conocidos en Artsaj. Es fácil percibir en las calles de Yerevan la implicación que los armenios tienen con este asunto. Un ejemplo es Karina, una mujer que va cada día a la plaza de la ópera de Yerevan a denunciar la situación que están viviendo la gente de Artsaj. Coming to critical because almost 91 days people are blockaded and they are not having enough food. They are having power problems with gas supply, electricity. More than 120,000 people are just blocked in their country, which they used to live for thousands of years before. And this all is done by Azerbaijan, like eco-activists, which are absolutely bullshit because nothing is happening without knowledge of Mr. Aliyev in Azerbaijan. And I have a lot of friends in Artsakh right now, and they are telling that they are keeping them strong, but sometimes they are starting to have panic because some people are having kids, some people are having old parents, and all that situation they are depending on emergency situations, you know, and nobody can help them in that. Patrick, un joven empresario local en Yerevan, nos explica también su punto de vista de la situación en Artsaj. Well, I think that every Armenian has like a spiritual connection to Artsakh, and for me, I mean, I've been several times before the 2020 war. My family had some links, some charitable projects in Artsakh, but I'm gonna go and venture something a little bit different. I'll say is that any rational, freedom-loving, human rights respecting human being has a relationship with Artsakh. Because the assault on the liberty of one group of people is the assault on the liberty of all. If we believe in a world where human beings have the right to choose their own destiny, everyone has a relationship with Artsakh. In the same way that everyone has a relationship with Ukraine, everyone has a relationship with Taiwan. Essentially what they're trying to do is choke the Armenian populace out. Like I said, if they don't need to fire a shot. If there's that much uncertainty, who's going to want to live there and build and create a life? So it's actually quite brilliant. They got a bunch of eco-activists
these people have been identified as Azeri Special Forces and also as fake government-affiliated NGOs. Not one of these people have any history of any eco-activism. And it's also hilarious because the Baku oil wells, I mean, you're talking about like apocalyptic levels of environmental destruction. You're talking about devastation that you haven't seen before over there, and yet ostensibly they're worried about the environment in Artsakh, and so they blockaded the only road that leads from Armenia to Artsakh, the Lachin corridor, which is guaranteed by Russian peacekeepers. Now Russia, as you know, is in quite a difficult state right now, and they also have this tendency to not like ex-Soviet republics democratizing and going further west. And so as Armenia goes further west, the Russians are seeking more and more ways to punish us. All the Russians really needed to do was to just take some broomsticks and shove these protesters out of the way and then resume normal traffic. And yet we're now 3 months into this. Como podéis imaginar, hay bastantes refugiados de diferentes zonas de Artsakh. Algunos vinieron a principio del conflicto, a finales de los años 80, y otros han venido ya a partir de las dos guerras, en el 94 y en la Segunda Guerra en el 2020. Uno de ellos son las creadoras del centro Dizakar, una comunidad de refugiados de Artsakh, donde se promueve el aspecto cultural propio de la zona y también la enseñanza artística de ella. Vamos a hablar con ellas para que nos cuenten cómo ha sido el venir hasta aquí como refugiadas y también que nos hablen sobre la situación actual en Artsakh. С утра и начали они Гадруд бомбить. Мы думали, что это фейерверки, открыли глаза, утро, какие фейерверки. И пошло-поехало на дивизию, там военные инфраструктуры. То есть это была полномасштабная война по всему периметру границы Нагорного Карабаха с Азербайджаном и на границе с военными, и бомбили с первых минут гражданское население. Села, города, больницы. Ну, после войны, когда весь Гадрудский район, Каравачарский район, город Шуши, некоторые села Мартакерского района, Аскеранского района были, Кашадарский район, были оккупированы, и люди стали беженцами. В основном мы, гадрудские, решили, что открыть такой культурный центр, чтобы это стало местом встречи гадрудцев и других районов, жителей других районов, которые остались под оккупацией. И еще, чтобы дети, у которых неполная прервана учеба была и не только гадрудских, но и других районов. Собрались здесь, чтобы они продолжали учебу. Как была жизнь до войны? Работа, все интересно. Дети учились в школах, студенты в институтах, ехали отдыхать, приезжали, жили своей жизнью. И раз все закончилось, непонятно. Сейчас мы вот живем и не знаем, что завтра будет. В страхе и вот на пороховой бочке. Что завтра будет? И никто не знает. Viajamos hasta las afueras de Yerevan para visitar uno de los centros regionales de la organización VAMA.
Esta organización, que trabaja en diferentes zonas del país, se dedica a realizar entrenamientos militares a jóvenes voluntarios. Ya en 2020, en la guerra en el Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán, envió ya a voluntarios suyos e incluso contó con su propio batallón. En su sede de Yerevan, hablamos con Baginak, el vicepresidente de la organización. Baginak nos muestra cómo es un día de entrenamiento en el centro y nos cuenta sus experiencias a lo largo de estos años. Я Вахинак Вартанов, я вице-президент организации ВОМА. Наша миссия помочь государству построить так, потому что наше государство не успевает готовить простых людей, и этим делом помогаем. Готовить, дать им знания, которые нужны во время экстренных ситуаций. Например, в прошлом году у нас в одном торговом центре погремел взрыв, и наша организация очень помогла государству. У нас там 3-4 дня работали каждый день по 60 или 70 человек. Но если есть такое словосочетание, если ты не занимаешься войной, война занимается тобой. У нас так получилось, что война занялась с нами. И мы решили, что нужно учить людей военному делу, начальному военному делу. В это входит первая медпомощь, тактика малых групп, ну так азы тактики. Как вы жили в вашей организации конфликт в 2020 году? Ну, наша организация в 2020 году от сентября до ноября месяц потренировала около 2 или 3 тысяч человек. И через нашу организацию около 400 человек пошли на войну. Наша организация как бы была рекрут-центром. Я тоже через нашу организацию пошел на войну, но мы были солдатами армии. Ну, было страшно, конечно же. Для меня, кто не боится на войне, тот придурок или не знаю, тот душевно больной. Потому что страх всегда помогает тебе остаться живых. Это не означает, что ты из-за страха должен убежать. Нет, он просто помогает делать тебя лучше. Ты становишься более быстрее, у тебя слух более хороший, зрение более становится хорошим. В общем, ты становишься хорошим, когда ты дружишь со своим страхом. Я во время войны дружил со своим страхом. Они готовятся, потому что они видят, как азербайджанцы смотрят на них. Там сейчас граница очень близкая. Там осталось кусок земли. И все эти 120 тысяч каждый день видят, как азербайджанские солдаты смотрят на них, как дикие звери. И даже несколько дней назад они убили 3 полицейских Арцахской республики. Даже есть видео, как они добивали этих полицейских. Uno de los jóvenes voluntarios, Armen, precisamente nacido en Artsakh, nos explica su decisión de unirse a la organización ВОМА y los entrenamientos que realizan en el centro. Привет, меня зовут Армен. Начал заниматься в военно-патриотическом организации ВОМА. Решил это сознательно для себя.
Вот. И думаю, что это очень полезное дело для себя, во-первых, и для общества. Это уже в вторую очередь. Думаю, каждый должен бросить себе такой вызов. Мы живем в стране, воюющей стране, и практически каждый должен бросить себе такой вызов. Мы здесь обычно занимаемся физической подготовкой, тактикой, альпинизмом и оказанием первой помощи. Una de las zonas fronterizas con Azerbaiyán y también con el Nagorno-Karabaj, de hecho es la puerta de entrada al corredor de Lachin, es la ciudad de Goris, a la cual me dirijo ahora. Bueno, después de 4 horas en la marrutka he llegado a Goris y ahora es tarde, son las 7:30 de la tarde, así que será mañana por la mañana cuando intentaré llegar a la frontera con Azerbaiyán y con el Nagorno-Karabaj. Cosas a destacar de Goris, bueno, hay bastante presencia militar, era de esperar, ya que este es el último núcleo de población grande antes de llegar a la frontera con Azerbaiyán y sobre todo al corredor de Lachin, pero hay presencia militar no solo armenia, sino también se ven algunos peacekeepers rusos. Se ven bastantes por la calle y mañana también intentaremos hablar con alguno de ellos si se prestan. Al día siguiente la presencia militar en Goris sigue siendo muy abundante, especialmente del ejército ruso, tanto de las fuerzas de paz, que son las encargadas de vigilar la frontera, como del servicio de seguridad ruso, el FSB. Todos ellos se muestran reticentes a hacer comentarios sobre el bloqueo. Я журналист из Испании, я делаю репортаж о блокаде. Вы знаете, если блокада или дорога доступна будет открыта? Нет? Вы пойдете в Карабах. Вы знаете, как их блокада открыта или не открыта? Los únicos que pueden entrar y salir del bloqueo en Artsakh son los trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, a que ahora mismo en Goris entran en supermercados y compran alimentos y suministros para llevarlo dentro del bloqueo. Al ser el único servicio de ayuda con autorización para cruzar el bloqueo, los trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja no tienen permiso para hablar con la prensa, pues no quieren que su autorización sea revocada por las partes que mantienen el bloqueo. Para tratar el aspecto sanitario, Haikuji, que ha trabajado en los meses del bloqueo en la zona de Goris,
nos explica los proyectos de su organización y el trabajo que han hecho durante este tiempo. So my name is Haikuhi. So I'm a clinical and forensic psychologist by trade. I did that for about a decade in France. And then I moved to Armenia after the war, the 2020 war, and co-founded an NGO here called OKNI. It's the hoodie that I'm wearing. And we basically create solutions for amputees to empower them to have more fulfilled lives. So we do prosthetic covers that are 3D printed. We work on bionic prosthetics, and we do a lot of physiotherapy and mental health care. When we started the project, at least when we were preparing it, we had assumed that by the time we got there, the corridor would be open. So it was going to be something somewhat different, because it was going to be a lot of like emergency response. Like, okay, now you have this person, you have this child, you have this elderly, you have this, what do we do? Whereas we got there and we realized, first of all, the corridor hadn't opened, and there's clearly there's no sign that it's going to open anytime soon, unfortunately. And then we realized that there's so much of the trauma that's been carried, especially since the 2020 war, that has been carried onto this, and like it's so many layers of despair and pain. And so working with these frontline workers was a lot of listening and understanding, and obviously giving all of these things that we had prepared for them, but it was a lot of helping the helpers, because everyone's just so exhausted. It's so sad. Everyone has a story. And it's just layer upon layer of pain. One of the things I noticed the most, but I think it's my bias because of the other project, is diabetes patients. Insulin is really hard to come by in Artsakh currently, and I think that's the one thing that they'll need the most once they go to Goris to be taken care of. A lot of trauma care for children. I think that is another huge deal. We need to these kids are just so traumatized. It's not a human situation. It's not a normal situation. They spent major holidays stuck, not being able to leave. It's not so much that they want to leave, it's home. Why would you want to leave your home? It's the fact that you're trapped. So it's really hard for children to understand. Freedom is a very complex term for humans. It's a complex thing to understand as a human being. As an adult, it's complicated. So imagine a child. I think, trauma response for children, making sure that the elderly are well taken care of, because a lot of heart medication is lacking. Nutrient-wise, a lot of food is lacking. In certain parts of Artsakh, we could actually consider there to be a famine. Like the legal term, like the legal definition for famine, there's currently 3 cities in Artsakh who experience that. Now they're still in crisis mode. They're still stuck, right? But once it's done, there's going to be so much to unravel. It's a Pandora's box that once we open, we can't close again. So once the corridor is opened and everyone is healthy-ish, I guess, taking care of as much as possible, then it's going to be the long-term process of making sure that if and when this does happen again, or it's a similar thing happens again, the trauma won't be as present as it is. Because if you still have that pain inside of your brain and it just keeps on happening, it just gets worse and worse, and it's more and more painful and harder to deal with. So we don't want anyone we want to make sure that we avoid as much chronic suffering as possible. En Goris, por su cercanía con el territorio de Artsakh, los habitantes de la ciudad conocen la situación al otro lado del bloque. Uno de ellos nos habla sobre la situación en el Nagorno-Karabaj. Это неправильно. Неправильно. Нет, да, конечно, неправильно. Люди Он не может дорогу закрывать. Не имеет права. Все волонтерки голодные уже люди. Трудно там уже. Плохо там. Еле-еле. Все талон, да. Продуктов. Сахара. Мяса. Ничего нет. Llega el momento de viajar hasta la frontera con Azerbaiyán y con el Nagorno-Karabaj. Pese a saber de antemano que va a ser imposible pasar el punto de control armenio, pues se encuentra restringido para la población civil, decido acercarme e intentar conversar con los guardias fronterizos acerca de la situación actual. Como es evidente, en esta situación
El servicio de marshrutkas, los minibuses locales que unen Goris con Stepanakert, la capital de Artsaj, está suspendido. Por eso le pido a un taxista local que me acerque hasta la frontera. El taxista nos comenta acerca de la situación que se está viviendo en esa zona. Эти армянские армии. Но они ничего не могут сделать на границе. Сейчас, да, ничего не будет сделать. Хуже нам сделать здесь. Сейчас вот эта Карабахская дорога русские сделали, что закрывают. Если они хотят, 5 минут хватит, то дорогу открывают. А ведь так идет коридор. Да. Сейчас дорога, которую делают, новый, через коридор, и через здесь идет, через Бердзор. А будет новая дорога? Да вот 1 апреля закончится, уже все закончено, скоро будет закончиться. Там открывает вместе отсюда начинает. Ну, сейчас дорога там Шуши, закрыта. Это армянский, там деревня. Это последняя? Да, нет, ну деревни там уже азербайджанцы рядом. Они близко здесь. Потом, когда эта новая дорога открывается, не будет проблем или? Нет, проблема здесь, эта дорога пойдет, опять там они закрывают дорогу. Там тоже надо открывать. Но эту дорогу сделали, что Лачину не пойдет, они не спускают через Лачину, все. Una vez llegamos a la frontera, como suele ser habitual, y más en este caso tratándose de un lugar y un momento tan sensible, no está permitido filmar. Sin embargo, el guardia se ofrece a comentar brevemente la situación de Artsaj. В магазине ничего нет. В магазине нет. Нету. Даже детской каши нету, памперсы нету, лекарства нету. Можно сказать, ничего нету. Pese a la imposibilidad de entrar al territorio de Artsaj, ha sido posible hablar con personas que se encuentran ahora mismo dentro del bloqueo. Una de ellas es el Ombudsman de Artsaj, un cargo público que representa los derechos de los ciudadanos. I am Geram Stepanyan, human rights defender or ombudsman of Nagorno-Karabakh or Artsakh Republic, elected by the parliament of the republic and is in charge of defending the rights of people, voicing about the violations of rights and reporting to international community, international human rights organizations, institutions about the human rights situation on the ground. Я родился и вырос в Нагорном Карабахе, в городе Степанакерте. Меня зовут Сергей Газарян. Окончил школу в городе Степанакерт. После окончания университета вернулся на родину. Работал в Министерстве иностранных дел, был депутатом парламента, работал в структуре Министерства иностранных дел и с 10 января 2023 года был назначен на должность министра иностранных дел. 12 декабря с азербайджанской стороны якобы под предлогом экоактивистов перекрыли вот эту единственную дорогу, которая связывает Арцах с Республикой Армения. Сначала они выдвигали какие-то необоснованные претензии, что на территории Арцаха нарушаются экологические проблемы, возникают в связи с использованием, функционированием горно-рудной промышленности нашей.
Но с нашей стороны были идентифицированы эти так называемые экоактивисты, среди которых очень много людей, которые работают в государственных структурах Азербайджана, в каких-то службах. И суть этой провокации заключалась в том, чтобы оказать давление на армянское население, чтобы люди по-другому воспринимали свою среду безопасности и не связывали свое будущее со своей исторической родиной. Достаточно сложная ситуация сложилась ввиду перекрытия этой дороги, с учетом того, что все сферы деятельности пострадали. Более 800 предприятий приостановили свою деятельность, более 6000 людей потеряли свою работу, больницы не функционируют в нормальном режиме, поскольку все плановые операции были отменены, нарушено полноценное функционирование предприятий в сфере торговли и прочих хозяйствующих субъектов, нарушены цепочки поставок, элементарно по доставке продовольствия, предметов, других предметов первой необходимости и так далее. Вот достаточно сложная ситуация. Right to freedom of movement. Of course, we should also touch upon this right because, according to the trilateral statement of November 9, 2020, it is the 6-point provision of the statement says that the Lachin corridor shall be under the control of Russian peacekeepers, but the Republic of Azerbaijan guarantees the security of movement of goods, people and vehicles through the Lachin corridor. And we see that the Azerbaijani side grossly violates this point, and for 3 months now, people, vehicles and cargo are not allowed to enter into Nagorno-Karabakh and the way around. Usually we used to import from Armenia and from other states 400 tons of necessities daily, but today this amount of goods are not being imported from Armenia, which means that the available resources, the available supplies are running out without being properly replenished. Решение для проблем следующее. Цивилизованное международное сообщество должно оказать на Азербайджан давление, чтобы он, во-первых, исполнил взятые на себя по соглашению 9 ноября 2020 года обязательства, по которому он должен обеспечивать беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору и должен исполнить решение Международного суда ООН, который также обязал Азербайджан предпринять все шаги для того, чтобы разблокировать Лачинский коридор. People really are just surviving in these conditions. They are forced to wear in front of shops to find any good, any product to not only food but also hygiene products for organization of normal life. Considering all these difficulties, in 2 words, I can say that the life of Artsakh people now is a struggle for survival. Ya en mayo, habiendo sobrepasado los 150 días del bloqueo en Artsakh, hablamos con 2 representantes de la organización Front Artsakh,
Gaia y ALSU. Front Artsakh es una organización juvenil que está involucrada tanto en el aspecto político como en el social y cultural de la zona. Al haber transcurrido 2 meses desde el viaje a Armenia, Gaia y ALSU nos comentan las novedades en el bloqueo de Artsakh que sigue vigente. Now we have checkpoint, and of course the Artsakhians, people who live here, are not happy for that. Because that means, just imagine you are crossing your homeland and you have to face to face your enemy, and also you don't know whether everything will be okay. That's why we don't want this checkpoint be there. The president of Azerbaijan said that Artsakh people have only 2 choices. One is Iranian citizenship, or second, you can go anywhere, but you cannot stay in Artsakh. That means ethnic cleansing. So the checkpoint is another step to this ethnic cleansing policy. First days where people were crowding shops, many people buying everything what they can see, and then empty shops. Until now we have lack of everything, which are simple things for everyone in the world, I can say, but not for us. I can say that we're a little bit exhausted already because of this everything, and even when you don't know how much the situation will continue like that, it's also making you feel bad, because you can't plan your life. You can't plan your life. That's horrible. Durante el proceso de postproducción de este documental, el bloqueo en Artsakh ha seguido y sigue vigente. Ya son más de 200 días en el que el corredor de Lachin está bloqueado y no hay ninguna esperanza de que vaya a abrir pronto.